তোর মন মা খারাপ লাগে এ দেবি কারা কইছি তোরছি বাচ্চা পড়ি কা করবা না রে বাচ্চা পড়ি কা করবি আমার সঙ্গে কাম করি গেলে 2-4 পয়সা কমাবো তারপরে তোকে বিয়ে করে পারবো এ দেবি বুঝা তো কি বুঝা ভয় হতো না যে বড় রাগনি ও ছ লোকে হেনতা করছন কে রবে বুঝে থাকে না কিছু নি কত পড় থাকা মে তুই রেডি হেলু না ফেরে তোর বাবা সে সরদার নো পয়সা ছিনি চালি নো আর আমি দুই তো জনতা কোনি জিমি তোতে আনি না একলা ছাড়ি দেই করছি মুকে হ্যাঁ তুই তো মোর সঙ্গে নিয়ে যাগো মতে কি করে ইটা কই করছি আর কাম বলে বুঝামে গেল তোমার হলে বুঝাই দেখো দিদি নমস্কার দিদি নমস্কার আসুন দিদি বসুন বসুন सरकार सब दादन प्रवण अंचल रे गुटे गुटे ऋतुकालीन आवासिक केन्द्र खोलिछन बोले जेन माने बाहर राज्य काम करबा लागि जाउछन ताकर घर जदी 8 रु 14 वर्ष छुआ अछन तो से माने से हॉस्टल रे से छुआ के पाठ पढ़बा लागि छाड़ी जाई पारबे हॉस्टल छाड़ी पारबे जदी हमर हते औकात थिता बोले दीदी हम का करे बाहर के खोटी जात तुमको पैसा पतर चिंता करबा का दरकार अछि सरकार निजर आडू छुआ पिछा 10,000 टका खर्चा करू ये मसते के आरो अतिरे तो तुम छुआ पढ़बार रहबार खाबार पीबार सब सुविधा है हमें निजे दे दीदी नि हले का करू मोर छुआ के हमें बाहर के न तू हटा तो मैं कहू छे इना रहबा पाठ साठ पढ़बा बोले चाकरी खड़ा करबा जदी तुमको भी पार करबा तुमको भी खोटी जबार के नहीं पड़े ना होय होय ठीक कहू दीदी हमें निजे दे दीदी हटा तो मैं कहू छे अपन माने भी ध्यान दो अपन घर भीतर भी जदी के बाहर राज्य के काम करबा लागि जाउछन तो निजर 8 रु 14 वर्ष छुआ के सरकार से बोले छन ऋतुकालीन आवासिक केंद्र सुनो आराम से पाठ पढ़बा लागि छाड़ी करी जे पारबे गले गण खाए बोलो बाबुर मामती गहन गले करी जीमा दम पंचायते ता सांगे अंगनबाड़ी न दादन जीमा कही श्रम विभागने दादन जीमा कही श्रम विभागने पंजीकृत रे ने मानो आगो बाबुरबा मानो मोर कथा को नहीं जाओ खोटी दादन दादन नहीं गले गण खाए बोलो बाबुर मामती गहन आगो बाबुरबा मानो मोर कथा को नहीं जाओ खोटी दादन शिक्षा केंद्र छुआ छाड़ी जीमा राशन ममता तार संगे धरी थीमा जेठाने रहे मातार ठीक ना जेठाने रहे मातार ठीक ना सरकार के जो नहीं दे मानो आगो बाबुरबा मानो मोर कथा को नहीं जाओ खोटी दादन दादन नहीं गले कण खाए बोलो बाबुर मामती गहन आगो बाबुरबा मानो मोर कथा को नहीं जाओ खोटी दादन
ঠিকাদার সাঙ্গে আমি জিমা সরপঞ্চ অঙ্গনবাড়ি নম্বর রখিথিমা বেআইন কাম কলে সাহুকার আমকু বেআইন কাম কলে সাহুকার আমকু পুলিশ নে অভিযোগ করমানো আগু বাবুর বা মনোহর কথা বলে যাও হাতি দাগানা দাদন নাই গলে কানা খায় গুলো বাবুর মধ্যে কহন আগু বাবুর বা মনোহর কথা বলে যাও হাতি দাগানা নরেগা যোজনা মিশন শক্তি গো স্বয়ং সহায়ক দল নরেগা যোজনা মিশন শক্তি গো স্বয়ং সহায়ক দল গ্রাম সমাজে আবেদন কলে মিলিবা আমকু সফল গ্রাম সমাজে আবেদন কলে মিলিবা আমকু সফল কହୁଛୁ ବାବୁର ମା ନାଇଁ ଯାଉ ଦାଦନ ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ି ନାଇଁ ହଉ ହୁଲି ମାନ স্বাভিমান সাথে গানে রহিমা ସ୍ୱାଭିମାନ ସାଙ୍ଗେ ଗାନେ ରହେ ମା গীতা নাম পড়ব ଆମର ସରକାର ଯୋଜନା ମାନ ହୋ ବୁଝିତା ଲାଭ ନିୟନ আমার সরকার যোজনা মান হো বুঝতা লাভ নিয়ন আমার সরকার যোজনা মান হো বুঝতা লাভ নিয়ন প্রবাসী শ্রমিক ভাই বহন মানে যদি ইথর বি বাহারকে কাম করে যাবারকে চাহুছন তবে পঞ্জীকৃত ঠিকাদার সঙ্গে যাউন পাঠ পড়া ছুয়া মানক আবাসিক শিক্ষা কেন্দ্র নে ছাড়িকি যাউন অঙ্গনবাড়ি আর পঞ্চায়েত কে জনাই করি নিজের সুবিধা সুযোগ বিষয় জানিকি যাউন আর সুখে সুখে ফিরুন যদি নেই যাবারকে চাহুছন তবে স্থানীয় পঞ্চায়েত সঙ্গে যোগাযোগ করুন আর নরেগা জীবিকা মিশন শক্তি ইত্যাদি সরকারি যোজনার লাভ উঠাইকি নিজের পরিবার সঙ্গে গাঁথি সুখে থাকুন।